Lamsago haini hai ta kokto boko sono ani YouTube channel o sung tinani video nailene tinani je newspaper update rojagmani job notification ge o notification bisingo koyekta private job notification tongo o notification bisingo rok je chajagmani bono daiti tikaiwi apply khainani engteng ke oro toma toma post na harjagnai busuk qualification nangnai oborok full details saimana bagui ane o video no paithak jora kaham ke nai tongding ke ang first ni chiming oro pore phunungnai job vacancy first o tongo job vacancy obongka LIC ni faisingtei nongkhor mane recruitment notification oro tongo women advisor bima sakhi yojana special recruitment scheme bima sakhi yojana hanai kaisa scheme aro jagao naharjaknai borok ke aboni bagui qualification nangnai 10 pass age limit age nangnai 18 plus মানে 18 বছরনি উপর अंगनानि nangnai minimum qualification 10 pass angkana apply khaimannai oboni bagui full time phano khaimano tei part time phai khaimano ke or jaga tongpiu stipend 7000 khai rojaknai tei commission tongnai 5000 মানে total 12000 per month klainai salary oboni bagui jara interest tongnai rok jogajog khaidi obo শুধু মাত্র বরই rok female naharjaknai bwrui rok ni bagui ke jogajog khaidi 8257908312 o number jogajog khaidi hai keba 9436461082 o number jogajog khaidi তো বনি এগুলো নাইলে ফিনে আর তঙ্গু পাইকারি ওষুধের দোকানের জন্য ছেলে অথবা মেয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কম্পিউটার জানা লোক চাই ঘের কাইসা বিথি দোকাননি বাগৈ পাইকারি বিথি দোকাননি বাগৈ বরক না হারজাকনাই কম্পিউটার করং জেলা হাইকবা বরৈ গে যোগাযোগ খাইদি 8787 806438 ও নম্বর যোগাযোগ খাইদি অবংকা বিথি দোকাননি বাগৈ বনি এগুলো নাইলেফিনে কর্মচারী চাই আগরতলা শহরের প্রতিষ্ঠিত রেডিমেড এবং কসমেটিক্স দোকানের জন্য অভিজ্ঞ পুরুষ কর্মচারী চাই বেতন যোগ্যতা অনুসারে যোগাযোগের ঠিকানা মিঠু এম্পোরিয়াম হরিগঙ্গা বসাক রুট প্রভাত মার্কেট আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা गांगे काइसा कॉस्मेटिक दुकान है के रेडीमेड दुकान नि बागै बरक चला नाहार जनाय चला शुद्ध मात्र चला न नाहार जगनाय गे जोगाजोग खाइदि जरा इंटरेस्ट दंनाय रक 9744024280 नम्बर जोगाजोग खाइदि एबनि अगला नाइले फिनाय चों ও জায়গা তংফিউ হাইন হাই যে নিউজ পেপারের রোজমনে একটি প্রতিষ্ঠিত হোটেলের জন্য রুম সার্ভিস বয় প্রয়োজন ইচ্ছুক ব্যক্তিরা অতি সত্ত্বই যোগাযোগ করুন আগে কাইসা হোটেল নি বাগৈ ডেলিভারি সার্ভিস বয় রুম সার্ভিস বয় নাহার জাগনাই আগে যোগাযোগ খাইতে ইন্টারেস্ট অঙ্কাঙ্কে 907700011113 ও নম্বর যোগাযোগ খাইতে হোটেল নি रूम सार्विस बय सामung खाइनानि मुजुगनाय रक बनियागुलो तंफिवर আগরতলায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে মার্কেটিং এর লোক চায় কমপক্ষে 2 বছর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তো হুইলার্স থাকতে হবে বায়োডাটা হোয়াটসঅ্যাপ অবংকা কাইসা আগরতলানি অর্গানাইজেশন সামং খাইনানি বাগৈ চলা borok na harjaknai gangke aboni bagui kompokhe minimum 2 বছরনি অভিজ্ঞতা হাইকো এক্সপেরিয়েন্স টংনি নাংনাই মার্কেটিং ও গangke লগেও নিজেনি টু হুইলার্স বাইক হাইকো স্কুটি টংনি নাংনাই tei biodata sen khaidi jara interest tongnai ro whatsapp ni through tui whatsapp number rojak tongo 9862804500 বনিয়াগুলো চংনাইলে ফিনার তংফিউ লোক চাই আগরতলায় প্রতিষ্ঠিত একটি শোরুমের জন্য টেলি জানা অ্যাকাউন্টেন্ট এবং গ্রাফিক্স ডিজাইনার প্রয়োজন কাইসা শোরুম नि बागै অ্যাকাউন্টেন্ট হারজাকনাই আপনি बागै টেলি नि সম্পর্কে
অভিজ্ঞতা নাংনাই তৈ গ্রাফিক ডিজাইনার নাহারজাকনাই যোগাযোগ খাইদি 8415862432 ও নম্বর যোগাযোগ খাইদি হ্যাঁ খেবা তেকেশন নাম্বার 7005988102 ও নম্বর যোগাযোগ খাইদি বনিয়াগুলো চং নাইলে ফিনাই অর নাইলেনে ভ্যাকেন্সি lubricant টু হুইলার্স পার্টস অথবা ব্যাটারি সেগমেন্ট ন্যূনতম 3 বছরের কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন সেলস ম্যানেজার এবং সেলস এক্সিকিউটিভ প্রয়োজন গাंखे बकाइसा टू হুইলার্স नि पार्ट्स माने ব্যাটারি রক फालमानि आजागो एक्सपिरियेंस गोनां 3 বছরनि एक्सपिरियेंस गोनां रकनो सेल्स मैनेजर नाहारजागनाय ते सेल्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट नाहारजागनाय गे जोगाजोग खायदि इंटरेस्ट दं गांखे 7005750196 ओ नम्बर जोगाजोग खायदि गांखे बनियागुलो नाइले फिनाय तै बतंगर থেকে খেয়ে আইসক্রিম ফ্যাক্টরির কাজের জন্য 2 জন হেল্পার অতি সত্তর প্রয়োজন কাইসা আইসক্রিম নি ফ্যাক্টরি ব সামকাইনি বাগৈ 2 জন বরক নাহারজানাय আবনে বাগৈ টঙানি চাওয়ানি টङै চাওই সামখাই টংনা নারাंनाय आ जागावनो इनके जरा इंटरेस्ट दं खांखे जोगाजोग खायदि आइसक्रिम फैक्टरी वो सामखाइनानै मचुंनायरो 9862205654 ओ नम्बर जोगाजोग खायदि आइसक्रिम फैक्टरी नि सामखाइनानै बागै तै तंगर আগরতলায় চিকিৎসকের প্রাইভেট ছোট গাড়ি চালানোর জন্য ড্রাইভার আবশ্যক বেতন আলোচনা ক্রমে ওরা ড্রাইভার নাহারজাগনাय ডক্টরনি গাড়ি চালাनायनि बागै আগরতলাव गाड़ी चालनाय जरा ड्राइवर खायनानै मसुक तंनाय रक खरकसा डक्टरनि गाड़ी चालक तंगमेननाय आबने बागै जरा इंटरेस्ट दंखायखौ যোগাযোগ खायदि फर्मनि 11টা থেকে 4টা सारिकनि 4টা जरा निरो যোগাযোগ खायबाननाय फनिं बाय गे व्हाट्सएप बाय गे निरोनि व्हाट्सएप खायदि 9436465790 ओ नम्बर व्हाट्सएप खायदि हेबोनियागलो नाइलेनाय र जॉब वैकेंसी wanted female or male candidate in Agartala accountant having sufficient knowledge and experience with chartered firms in tele accounting audit and MS Excel data entry गांखेरो सला हायखबा बोरै नाहारजागनाय गायसा एकाउंटेंट पोस्ट नि बागै अबे बागै जरा नॉलेज दंनि नांनाय अब चार्टार्ड नि फार्म नि टेली नि अकाउंटिंग नि सम्पर्के नॉलेज दंनि नांनाय ऑडिट खायनानि ते MS Excel नि डाटा एंट्री खायनानि बागै नॉलेज दंनि नांनाय अबंखा एड्रेस रजाक दङ ओ जागाथाय सिके एसोसिएट सेंट्रल वार हाउसिंग कॉर्प हापानिया अबंखा हापानियाव ONGC আগরতলাव गांदारो मोबाइल नंबर रजाक दङ 7002053028 ओ नम्बर जोगाजोग खायदि हायखबा इमेल नंबर दङ cb.sps2019@gmail.com और ईमेल आईडी वो निरोनी बायोडाटा सेंड खायमन्नाय गांखे बनियागलो चंनाय नाइले फिनाय तै बतंगो walk in interview ओ जगह a walk in interview for the post of counselor for TI project kaisa TI project ti bagai counselor post borok tilangjaknai gangke abone bagai salary rojaknai 60,000 per month khaibai 16,000 khaibai per month rojaknai abone bagai যোগাযোগ খাইদি 21 तारिख 6 2025 नि सिगां 21 तारिख नि सिगां निरो যোগাযোগ खाइदि तिनी अलरेडी 16 तारिख 21 तारिख नि सिगां ते 5 दिन फर्म नि 11টা থেকে যোগাযোগ खायमाननाय अब डायरेक्ट इंटरव्यू नाहारजागनाय 21 तारिखआव
21 tarik ni sala interview najangnai phumni 11 time mani jorabo TSW o office o koroi bon o abo bor jaga ang songmalia hingke qualification nangnai aboni bagui graduate tuijak te sociology psychology or MSW are preferable jara sociology psychology abo hai khaijarono naharjaknai aboni yaglo chung nailaiphina ro job vacancy hotel Pulu Towers Agartala kaisa hotel Pulu Towers ni rok namjang kana a jaga ni phajaktui lamokha notification hospitality graduate abo hai khaijak rok diploma holders abo hai rokno naharjaknai walk in interview najaknai 16 June to 21 June abo hai 5 दिन बिसिंगो नारजांनाय अलरेडी तिनि निसिमी इंटरव्यू चेंखा दुपुरनि 12টা থেকে সাড়ে 5টা যারা इंटरव्यू चलेनाय যারা গ্রাজুয়েট হসপিটালিটি না তৈরি গ্রাজুয়েট খাইছা খাইবা ডিপ্লোমা খাইছা রনো যে আপনি বাগৈ কয়েকটা পোস্ট রজাক দङ বেল বয় ফ্রন্ট অফিস মাস নো ড্রাইভিং বাহাইরক বাহাই আরো কয়েকটা পোস্ট মেনশন খাইজাক দङ পোস্ট नि बिसिङाव दंनाय GSA front and back service GSA front office GSA housekeeping security बाहाय tei tongo executive purchase and store continental sauce shapes of hairok kheron rok kangke nai jara course khajak boro aro apply khaimanai hotel Pulu Towers ni bagui interest dong kangke thangai ni rok haikaba CV sen makhani jaga oni rok ni CV sen khainani koijaka hr.agartala@hotelpulutowers.com o jaga oni rok nirokni CV pathogui mannai haikaba walk in abo haike thangui nirok joma roi mannai tei boni yogolo naina laiphina teibo tenini bagui asakno notification o notification ni bisingo ni rok je sajakmano boro daiti khaiwi ni rok jogajog khaiwi apply khai kangke nirok o samungo kwrwngwi mannai hingke tini video asakno notification tini video ni notification ni rok chajagwi tongkha hingke like khaidi tei je mansa share khaidi ano video no jara ano channel no subscribe khai subscribe khaina di jotono hambai।